हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेशन पॉइंट। मु तुम मानकर सी अनुसार तो टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी बा सीडीपी रो जो हमर क्लास चलची आज 6 नंबर क्लास जो रहला होची ओटीटी एलटीआर पे जो रहला होची आर्ट्स रो जो एलटीआर होची एग्जाम पाखो हेल्पफुल रहबो। एसएसटी जो एग्जाम रो नोटिफिकेशन आसी पहुंच जायची तासो जो सिटी एग्जाम दोछन सांकरी मध्ये टीचिंग एप्टीट्यूड रो पेडागोजी रो किछ ना किछ क्वेश्चन अछि तो सब रिलेटेड क्वेश्चन गुडी को एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन रो बाछि बाछि आनिची जो क्वेश्चन गुडी एग्जाम रो निहाती आसुची बा ए कांसेप्ट रो आसु अछि। तो प्रथम क्वेश्चन कोन कहूची which learning theory emphasize the role of reinforcement and punishment all learning theory emphasize कोन करथि reinforcement and punishment उपरे गुरुत्व देउछि। तो reinforcement आ punishment କଥା आइला हमें काहा को मने पकिया सबले मन रखि दियो स्किनर आ स्किनर काहा सहित रिलेटेड होछि स्किनर तुमरो जो रहला होछि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहि पारे गुटे होछि बिहेवियरिज्म थ्योरी बोली हमें कहि पारे जोटा होछि व्यवहार परिवर्तन रे गुटे पिलार व्यवहार परिवर्तन भाई हमें कोन करते ताको रीइंफोर्समेंट दोचे ता सहित पनिशमेंट ही मध्ये दो जतोटा बिहेवियरिज्म थ्योरी हो ऑप्शन नंबर बी होछि यार राइट आंसर जोटी कोन करछि बिहेवियरिज्म फोकस ऑन हाउ बिहेवियर आर शेप्ड बाय देयर consequence with reinforcement positive reward encourage desired behavior and punishment negative consequence। तो बिहेवियरिज्म कोन फोकस करो होछि हाउ बिहेवियर आर शेप्ड बाय देयर consequence बा रीइंफोर्समेंट द्वारा गुटे इंडिविजुअल बिहेवियर टाको हमें केमिति शेप करूचे बा चेंजेस करूचे जोटा होछि पॉजिटिव रिवार्ड्स कोइ परिबा तार सहित एनकरेज करूचे कोन करूचे तार जो डिजायर बिहेवियर मान जो खराब व्यवहार गुडी होछि आ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस जो गुडा ताको हमें पनिशमेंट द्वारा चेंजेस करूचे। देन होछि व्हिच मोस्ट एसोसिएटेड सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी जो रहउछि सोशल लर्निंग थ्योरी सहित किए मोस्टली एसोसिएटेड अछंती। ऑप्शन ए होची बीएफ स्किनर, ऑप्शन बी जीन पियाजेट, ऑप्शन सी आल्बर्ट बंद्रा, ऑप्शन डी होची जॉन डीवे। तो सोशल लर्निंग थ्योरी कथा कहले सबले मन रखे होची आल्बर्ट बंद्रा जो रहला मु कहितली अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड होची तुमरो जो रहला मोटिवेशन कथा देइले चारटा प्रोसेस रहउछि सोशल लर्निंग थ्योरी ए आर आर एम अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। क्वेश्चन मध्ये पचार होची जो आल्बर्ट बंद्रा जो प्रोसेस रहला सोशल लर्निंग थ्योरी रो चारटा प्रोसेस रहउछि जोटी कोन एडी देइला अटेंशन रो कोन करूची जोटे ऑब्जर्वेशन एंड मॉडलिंग बोली कांसेप्ट मते देइथिले कि जो शॉर्ट क्वेश्चन पचारछु ऑब्जर्वेशन वा मॉडलिंग कांसेप्ट देइथिले आल्बर्ट बेंद्रा आबो जोठी कोन करूची देन इंडिविजुअल लर्न बाय वाचिंग अदर्स गोटे इंडिविजुअल अन्य को देखि कि सिखिबो कुई हमें कोन कहबा ऑब्जर्वेशन देन रेप्लिकेटिंग देयर बिहेवियर तापर कोन तार बिहेवियर ता रेप्लिकेट करूछबा ता बिहेवियर ता चेंजेस देखिया पय मिलु अछि। तो सी जहा को देखुची फॉलो करछि सी तार वन टाइप ऑफ मॉडल ना ता बापा टू सिखु ता मां टू सिखु कि ता भाई टू सिखु सी होची गुटे पिलार मॉडल बोली हमें कहि पारिया जे ताकू देखि कि सी शिक्षा लाभ करूछि तो ऑब्जर्व करि कि सिखुची। तो सेतिरा सी चारटा प्रोसेस देइथिले गुटे होची अटेंशन द लर्नर मस्ट पे अटेंशन टू द मॉडल एंड द ऑब्जर्व बिहेवियर। गुटे लर्नर सबले कोन करियार अछि अटेंशन दबार अछि जाहाकू ऑब्जर्व करूछि बा जार तार जे मॉडल ताकू अटेंशन दबार अछि तार बिहेवियर गुडी को बा सी कोन करूछि सब कुछ जिंस ठीक भाबरे देखिबार अछि आ देखिले जाई कि सिखि पारिबो ना। ताबरे कोन करूछि जो रहिला होछि रिटेंशन द लर्नर मस्ट बी एबल टू रिमेंबर द ऑब्जर्व बिहेवियर। जे लर्नर अछंती से कोन करियार अछि एबल रहिबा दरकार अछि जे कोनसी जिनिस जो शिखुची से शिखिया पय कोन करे छै एबल थिबा दरकार जो ऑब्जर्व बिहेवियर को शिखिया पय कैपेबल रहिथिबा दरकार लर्नर। देन रिप्रोडक्शन द लर्नर मस्ट बी एबल टू फिजिकली एंड मेंटली रिप्रोड्यूस द ऑब्जर्व बिहेवियर जो जिनिस शिखिला ऑब्जर्व करला को फिजिकली एंड मेंटली प्रोड्यूस करे परतो दरकार रिप्रोड्यूस करे परतो से ऑब्जर्व बिहेवियर ता। देन द लर्नर नीड्स ए रीजन टू इमिटेट द बिहेवियर सच एज रीइंफोर्समेंट ऑफ परसीव्ड बेनिफिट। तो कोन होची जो लर्नर रो कोन होची गोटे रीजन दरकार जण को जे कॉपी करूची तो ता भीतर गोटे मोटिवेशन क्रिएट करियार होची जोटा कोन होची रीइंफोर्समेंट दबा बा ता परसीव्ड बेनिफिट जोटा ताको मिलुथुबा दरकार। Then next question कौन होची according to Bloom taxonomy which is the highest cognitive process। तो Bloom taxonomy को बारंबार पढ़ेइछि remember understanding apply analyzing applying and creating। तो highest रो कोटा रो होची जो रोइला होची तुमरो होची creating ऑप्शन नंबर डी होची यारो राइट आंसर देखो एडी कहि देछि remember understand apply analyze evaluate and create जो रोइला तुमर हाईएस्ट रोइला remember आगे remember तापर होची अंडरस्टैंड देन होची अप्लाई देन होची एनालाइज देन होची इवैल्यूएट देन होची क्रिएट। तो पूर्वरु कोन थिला होची
ରିଭାଇଜ ହବା ପୂର୍ବରୁ ନଲେଜ, ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା କଣ ହଉଛି ନଲେଜ, କମ୍ପ୍ରିହେନସନ, ଆପ୍ଲିକେସନ, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इभालुएशन जो ରହିଲା ହଉଛି ତୁମର ଇଭାଲୁଏସନ ଟା ରିଭାଇଜ ହବା ପୂର୍ବରୁ ଇଭାଲୁଏସନ ଟା ହାଇଏଷ୍ଟ ଲେଭେଲ ଥିଲା। आफ्टर रिवाइज जेତେବେଳେ 2001 ବେଳକୁ ଗଲା ସେତେବେଳେ କ୍ରିଏଟିଭ ଯୋଉ ରହିଲା କ୍ରିଏଟିଂ ଟା ହଉଛି ତୁମର ହାଇଏଷ୍ଟ ଲେଭେଲ ରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା। ତ କ୍ରିଏଟ ଟା ହଉଛି ହାଇଏଷ୍ଟ ରେ ରହିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ रिमेंबर, अंडरस्टैंड, एनालाइज, अप्लाई, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएट। Then which theory highlight the stages such as sensory motor, pre-operational, concrete operational and formal operational? କୋଉ theory ଏ ଚାରିଟା ଷ୍ଟେଜ କଥା ହାଇଲାଇଟ କରିଥିଲେ କିଏ? ଏଟା ଆମର କୋଉ theory ଏଟା ପଢେଇଛି ବାରମ୍ବାର। ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି cognitive development theory। ଆଉ cognitive development theory କାହା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ହଉଛି ତୁମର ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ୟାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହଉଛି ୟାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଫୋନ ନମ୍ବର ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ବି। ଯୋଉଠି କଣ ହଉଛି ସେନ୍ସରୀ ମୋଟର କଣ କରୁଛି ସେନ୍ସରୀ ମୋଟର ଟା ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି 0 to 2 years। 0 ମିନ୍ସ ହଉଛି ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା କୋଉଟା ତୁମର ସେନ୍ସରୀ ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ ଟା। ଯୋଉଠି କଣ ହଉଛି ଇନଫାଣ୍ଟ ର ଯୋଉ ଇନଫାଣ୍ଟ ବା ଇନଫେନ୍ସି ର ଯୋଉ ଲର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲର୍ନ କରିବେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ଯୋଉ ରହୁଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୋଟର ଏକ୍ସନ ଗ୍ରୋସ ମୋଟର ଆଉ ଫାଇନ ମୋଟର ଯୋଉ ରହୁଛି ସେଇ ଅପସନ ଦ୍ଵାରା କଣ କରୁଛି ସେମାନେ ଲର୍ନ କରିବେ। ତାଙ୍କ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ଯୋଉ ରହୁଛି ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ସହିତ ଗ୍ରୋସ ମୋଟର ଆଉ ଫାଇନ ମୋଟର ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ଲର୍ନ କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ କଣ କରୁଛି ଡେଭଲପ କରୁଛି ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସ ଡେଭଲପ କରୁଛି। ଯୋଉ ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏମସିକ୍ୟୁ ବେଳେ ବେଳେ ପଚାରିଦିଏ। ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ସେନ୍ସରୀ ମୋଟର ଷ୍ଟେଜରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ମିନ୍ସ କଣ କହୁଛି ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସ ମିନ୍ସ କଣ ହଉଛି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦ୍ୟାଟ ଅବଜେକ୍ଟ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଇଭେନ ୱାନ୍ ଦେ କ୍ୟାନ ନଟ୍ ବି ସିନ୍। ମିନ୍ସ କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଧରାଯାଉ ଆମେ ଘରେ ଗୋଟେ ଖେଳନା ପିଲା ଖେଳୁଛି ସେ ଖେଳନା ଟା ଆମେ କଣ କଲେ ସବୁଦିନ ନେଇକି ହଉଛି ଗୋଟେ ରେକ୍ ରେ ବା ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ରେ ରଖୁଛି ସବୁଦିନ ନେଇ ପିଲା ଦେଖୁଛି ସେଇଠି ଅବଜେକ୍ଟ ଟା ରହୁଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଯେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ତା ମା ନାହାନ୍ତି ଘରେ ତା ଭଉଣୀ କଣ କଲା ତା ଭଉଣୀକୁ କହୁଛି ସେଇ ଖେଳଟା ଆଣିକି ଦବା ପାଇଁ। ତ ପିଲା କଣ କରୁଛି ସେଇ ଅବଜେକ୍ଟ ଟା କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ସେଦିନ ନାହିଁ। ତା ମା କଣ କରୁଛି ତା ପୂର୍ବ ଦିନ କଣ କରୁଛି ସେଠି ରଖିବା ବଦଳରେ ଘରର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଇଛି। ପିଲା କଣ କରୁଛି ତା ଭଉଣୀକୁ ଯାଇ ଦେଖୁଛି ଏଇଠି ଅବଜେକ୍ଟ ଟା ଅଛି ମତେ ଆଣିକି ଦେ। ତ ସିଏ ସବୁବେଳେ କଣ ହଉଛି ଯୋଉ ବସ୍ତୁଟା ଏଇଠି ଯୋଉ ବସ୍ତୁଟା ସବୁବେଳେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖାଯିବ ତାକୁ ଆଉ ତାର ପ୍ଲେସ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବନି କି ତା ପ୍ଲେସ ରୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ ଅଣାଯିବ ନାହିଁ। ତ ସେ ଅବଜେକ୍ଟ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେସ ରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ କରି ରଖିଦଉଛି। ତ ତାକୁ ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସ କହିବା। ଦେନ୍ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ଯୋଉ ରହିଯାଉଛି ତୁମର ଏଜ ଗ୍ରୁପ ମନେ ରଖିବା ହଉଛି 2 to 7 year 2 ବର୍ଷରୁ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହଉଛି ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ। ଯୋଉଠି କଣ ହଉଛି ପିଲାର ସିମ୍ବଲିକ ଥିଙ୍କିଂ ଡେଭଲପ ହବା ପାଇଁ ଲାଗୁ ଅଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କଣ ହଉଛି ସିମ୍ବଲ ୱାଇଜ ମନେ ରଖିଦଉଛି। କଣ ହେଲା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ଧରାଯାଉ ଯିଏ ଆସିଲା ସିଏ ଭାବିଲା ଏଇଟା ମା। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବା ଧୋତି ଗେଞ୍ଜି ଯିଏ ପିନ୍ଧିବ ସିଏ ବାପା ଭାବି ନେଲା। ତ ଏଇଟା କଣ ହଉଛି ତାର ସିମ୍ବଲିକ ଥିଙ୍କିଂ ତା ଭିତରେ ଡେଭଲପ ହଉଛି। ତା ସହିତ ଲଜିକାଲ ଅର ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଇଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ସେଥିରେ ତା ଭିତରେ କିଛି ଲଜିକାଲ ବି କିଛି ଜିନିଷ ଡେଭଲପ ହଉନାହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଇଲଜିକାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ତା ସହିତ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ନ ମାନେ ନବ ତା ଇଗୋକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଯୋଉଟା ହେଲା ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ। ଦେନ୍ କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ କଣ ଅଛି ଚିଲଡ୍ରେନ ଡେଭଲପ ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଏବାଉଟ କଂକ୍ରିଟ ଇଭେଣ୍ଟସ ଏଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟସ। ତ ଏଇଟା କଣ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଅପୋଜିଟ ଅଫ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ। କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜଟା ହଉଛି ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜର ଅପୋଜିଟ କହିପାରିବା ଯାହାର ଏଜ ଗ୍ରୁପ ରହିଲା ହଉଛି 7 ରୁ 11 ମନେ ରଖିବ। 7 ରୁ 11 ହଉଛି କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ଯୋଉଠି କଣ ହଉଛି ଯୋଉ ଯୋଉ ଇଲୋଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିଲା ଏଠି ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ତାର ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଅଛି। ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଇରିଭର୍ସିବିଲିଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିଲା ଏଠି ରିଭର୍ସିବିଲିଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ହଉଛି ରିଭର୍ସ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିପାରିବ। ତା ସହିତ କଂକ୍ରିଟ ଥିଙ୍କିଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି କନଜରଭେସନ ରଖିପାରୁଛି। ତା ସହିତ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ରିମେନ୍ସ କରିପାରୁଛି କୌଣସି ଜିନିଷର ଯୋଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ରହୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରିମେନ୍ସ କରିପାରୁଛି ରିମାଇଣ୍ଡ କରିପାରୁଛି ବା ତାକୁ ରିମେମ୍ବର କରିପାରୁଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଗୁଡିକୁ। ତାର ଚେଞ୍ଜେସ ଯୋଉ ଏଫରେନ୍ସ ର ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜେସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ସେ ବଟ୍ ଯୋଉ ଡେସ୍ପାଇଟ ଏ ଚେଞ୍ଜେସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଯୋଉ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବା ଗୋଟେ ଧର ଆମେ କଣ କଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ର ହଉଛି ଗୋଟେ ଚଉଡା ଗ୍ଲାସ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଫ୍ଲାଟ ଗ୍ଲାସ। ଯୋଉ ଫ୍ଲାଟ ଗ୍ଲାସ ରଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲମ୍ବା ବାଲା ଗ୍ଲାସ ରଖିଲେ ତ ଦୁଇଟା ଗ୍ଲାସ ରହୁଛି ସେମ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ପାଣି ରହୁଛି। ବଟ୍ ପିଲାକୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି କଣ କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ହଉଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ରହୁଛି କୋଉଟାର ଅଧିକ ପାଣି ଅଛି ବୋଲି ପିଲାକୁ ପଚରା ଯାଉଛି। ତ ପିଲା କଣ କହୁଛି ଯୋଉଟା ଲମ୍ବା ଗ୍ଲାସ ସେଇଟାର ଅଧିକ ପାଣି ଅଛି। ବଟ୍ ଆମେ ସେମ ଇଏର ରଖିଛେ ଚଉଡାର ଯେତିକି ପାଣି ରଖିବା କଥା ଲମ୍ବା ଗ୍ଲାସ ସେତିକି ପାଣି ରଖା ଯାଇଅଛି ସେମ ପରିମାଣରେ ପାଣି ଅଛି। ତ ପିଲା କଣ କହୁଛି ସେ ଲମ୍ବା ଗ୍ଲାସ ରେ ପାଣି ଅଧିକ ରହିଛି ଯୋଉଟା ହଉଛି ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ସେ ଲଜିକାଲି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ
କହି ପାରୁନାହିଁ ବା ତାର ଯୋଉ ରହିଲା ଅଛି କୌଣସି ଜିନିଷ ରହୁଛି appearance ଟାକୁ ସେ ଜାଣି ପାରୁନାହିଁ। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ concrete ର performance ଅଛି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ମଧ୍ୟ discriminate କରିପାରୁଛି, ଜାଣିପାରୁଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ଜିନିଷ ରହୁଅଛି। ଦେନ୍ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନ ଷ୍ଟେଜରେ କଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି? ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଯୋଉଟା ହେଲା ତୁମର E11 ରୁ ଅନୱାର୍ଡସ୍ 11 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭିତରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ରିଜନିଂ ସ୍କିଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଗୋଟେ ପିଲା ଭିତରେ। ରିଜନିଂ ସ୍କିଲ୍, ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ, ଗୋଟେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ହାଇପୋଥେସାଇଜ ସଲ୍ୟୁସନ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ତା ସହିତ ମଲ୍ଟିପୁଲ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ ର କୌଣସି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରୁଅଛି, ଯୋଉଟା ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନ ଷ୍ଟେଜରେ, ଯୋଉଟା 11 ରୁ ଅନୱାର୍ଡ। ତେଣୁ ମେଟା କଗ୍ନିସନ ରେଫର୍ସ ଟୁ, ମେଟା କଗ୍ନିସନ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ହଉଛି ଇମୋସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଥିଙ୍କିଂ ଆବାଉଟ ୱାନ୍ସ ଓନ୍ ଥିଙ୍କିଂ, ଫିଜିକାଲ କୋଅର୍ଡିନେସନ, ସୋସିଆଲ ଲର୍ନିଂ। ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ମେଟା କଗ୍ନିସନ ମିନ୍ସ ଥିଙ୍କିଂ ଆବାଉଟ ୱାନ୍ସ ଓନ୍ ଥିଙ୍କିଂ, ନିଜ ବିଷୟରେ ହଉଛି ଭାବିବାଟା ହଉଛି ମେଟା କଗ୍ନିସନ। ଯୋଉଠି କଣ କହୁଛି ମେଟା କଗ୍ନିସନ ଇଜ ଆ କନସେପ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଆବାଉଟ ଥିଙ୍କିଂ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଭାବିବା, ଥିଙ୍କିଂ ଆବାଉଟ ଥିଙ୍କିଂ ଅର ବିଙ୍ଗ ଆୱାର and controlling one's own thought process, ନିଜ thought process ରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ନିଜ thought process ଟାକୁ control କରିବା, that is ହଉଛି meta cognition. It involves understanding how you learn, ତୁମେ କେମିତି learn କରିବ, ତୁମେ କେମିତି ଶିଖିବ, ତୁମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ନା। planning your approach to tasks, କୌଣସି tasks କରିବା ପାଇଁ ତୁମର planning ନିଜେ set କରିବ। monitoring your progress, ନିଜର progress କୁ monitor କରିବ, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ତୁମେ ଶିଖିଲ, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଶିଖି ପାରିଲ, ସବୁ ଜିନିଷ monitor କରିବା। evaluating your outcomes, ତୁମର result ଟାକୁ ଇଭାଲୁଏଟ କରିବ, ନିଜେ ଜଜ୍ କରିବ, ତ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କଣ କହିବା ମେଟା କଗ୍ନିସନ। ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାଟା ହଉଛି ମେଟା କଗ୍ନିସନ। ଏସେନ୍ସିଆଲି ଇଟ୍ସ ଅବାଉଟ actively managing your cognitive activities to improve learning and problem solving। ତ ଇଏ କଣ କରୁଛି, ତୋର cognitive activities ଟାକୁ improve କରୁଛି, manage କରିପାରୁଛି, ତା ସହିତ ତୁମର problem solving ability capacity ମଧ୍ୟ develop କରୁଛି, କୋଉଥିରେ ମେଟା କଗ୍ନିସନ। And experiential learning is best described as experiential learning, experiential learning କାହାକୁ କହିବା, describe କାହାକୁ କରୁଅଛି, ହଉଛି learning through watching, learning by doing, learning through listening, learning through memorizing। ତ experience କେତେବେଳେ gain କରିବ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ learning by doing କାମଟା କରୁଅଛ, ନିଜେ କାମଟା କରିବ, ନିଜେ କଲେ ହିଁ ତୁମେ experience gain କରିପାରିବ। ତ ଏଟା କଣ ହବ, learning by doing। ଦେନ୍ ହଉଛି ଏ formative assessment is designed to, ତ formative assessment ଆମେ କଣ ପାଇଁ କରୁଅଛି, ତ ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଛି, ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ପ୍ରୋସେସ, ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ର ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ପ୍ରୋସେସ ଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ପଢେଇବା ଟାଇମରେ ଯୋଉ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟା କରୁଅଛେ, ତାକୁ ହିଁ ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ତ ଇଏ ଗ୍ରେଡ ଦବ ନାହିଁ, ଫାଇନାଲ ପରଫରମାନ୍ସ ଗ୍ରେଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ ନାହିଁ, କମ୍ପେୟାର କରିବ ନାହିଁ। ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା। ମାଷ୍ଟରୀ ହେଲେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରେଫରେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ, ବଟ୍ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ମନିଟରିଂ କରିବା ଅନଗୋଇଂ ଲର୍ନିଂ ଟାକୁ ହଉଛି ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। Assessment, summative assessment is typically given, summative assessment typically given କେତେବେଳେ କରାଯାଉଛି, during instruction, at the end of instruction, as a homework, informally in class। ତ summative assessment ସବୁବେଳେ ଆମେ କେତେବେଳେ କହୁଛେ, ଗୋଟେ କୋର୍ସ ସରିଲା ପରେ। formative assessment କୋର୍ସ ଚାଲୁଥିବା ଟାଇମରେ, summative assessment କୋର୍ସ ସରିଲା ପରେ, at the end of instruction। then which of the following is not a characteristic of cooperative learning, କୋଉଟା ଗୋଟେ କୋଅପରେଟିଭ ଲର୍ନିଂ ର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ନୁହେଁ? ପଜିଟିଭ ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି, କମ୍ପିଟେଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଗ୍ରୁପ ପ୍ରୋସେସିଂ। ତ ପଜିଟିଭ କୋଅପରେଟିଭନେସ, ପଜିଟିଭ ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ରହିବ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ବି କାମ କରିବେ, ଯେଟା କୋଅପରେଟିଭ ଲର୍ନିଂ ହେଇପାରିବ। ତା ସହିତ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି, ସବୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ର ନିଜ ନିଜର ନଲେଜ ଏବିଲିଟି ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଜ୍ କରିପାରେ, ନିଜ ନିଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ମିଳିବ କୋଅପରେଟିଭ ୱାର୍କରେ, ନିଜ ନିଜର ଯୋଉ ନଲେଜ ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ କରିପାରିବେ, ଥିଙ୍କିଂ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ଡେଭଲପ କରିପାରିବେ। କମ୍ପିଟେଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନି, କମ୍ପିଟେଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଲେ ହଉଛି ଯୋଉଟା ନାହିଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲର୍ନିଂ ଆମେ କହିପାରିବା, କୋଅପରେଟିଭ ଲର୍ନିଂ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। 1/6 ଏଣ୍ଡ୍ରାଗୋଜି ଫୋକସ ଅନ୍, ତ ଏଣ୍ଡ୍ରାଗୋଜି ଫୋକସ କାହା ଉପରେ କରୁଅଛି, ଏଣ୍ଡ୍ରାଗୋଜି ସବୁବେଳେ କାହା ଉପରେ ଫୋକସ କରିବ, ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ପେଡାଗୋଜି ହଉଛି ଚାଇଲ୍ଡ ଉପରେ ଫୋକସ କରୁଥିଲା ବେଳେ, ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଏଣ୍ଡ୍ରାଗୋଜି ହଉଛି ଟିଚିଂ ଚିଲଡ୍ରେନ ଉପରେ, ପେଡାଗୋଜି ଏଣ୍ଡ୍ରାଗୋଜି ହଉଛି ଏଡଲ୍ଟ ଲର୍ନର, ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଏଡଲ୍ଟ ଲର୍ନର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲର୍ନର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଲର୍ନର ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ହଉଛି ବୟସ୍କ ଲର୍ନର, ପାଠ ପଢା ଅଧାରୁ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି କି ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଲର୍ନର ପାଇଁ କଣ ରହିଛି, ଏଣ୍ଡ୍ରାଗୋଜି ରହିଛି। ସେଲ୍ଫ ରେଗୁଲେଟ ଲର୍ନିଂ ଇନଭଲ୍ଭ, ସେଲ୍ଫ ରେଗୁଲେଟ ଲର୍ନିଂ କଣ ଇନଭଲ୍ଭ କରୁଅଛି, ଟିଚର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଫିକ୍ସଡ କରିକୁଲମ, ଗୋଲ ସେଟିଂ and monitoring memorization only। ତ ସେଲ୍ଫ ରେଗୁଲେଟ କଣ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ରେଗୁଲେଟ କରୁଛି, ସେ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବ, ନିଜର ଗୋଲ ସେଟିଂ କରିବ, ତା ସହିତ ନିଜର
आउटकम टाको से मॉनिटरिंग करिवो। ऑप्शन नंबर सी होची राइट आंसर। व्हाट इज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? जेपीडी कोन? तो जेपीडी जो टर्म टा कोठी आमे पाइचे एटा भाइगर्स के जो रोल सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी जो भाइगर्स के रोची सेठी जेपीडी कांसेप्ट देथिले। तो जेपीडी मींस कोन होची? जो जो जिंसटा लर्नर जानिछि, जो जिंसटा लर्नर जानिछि बट ହଁ ବଟ୍ ତାର ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଜାଣିଛି ବଟ୍ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଜଣଙ୍କର ହେଲ୍ପ ନିଡ୍ କରୁଅଛି, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ଜେପିଡି କହୁଛେ। ଯୋଉଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଲର୍ନର ଜାଣିଛି what ଲର୍ନର କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ୱିଥ ଦ ହେଲ୍ପ। ଲର୍ନର ଜାଣିଛି ସେ ଜିନିଷଟା, ଜଣେ ଯଦି ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ଜାଣିଛି ବଟ୍ ସେ ଜିନିଷଟା ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଜଣଙ୍କର ସେ ହେଲ୍ପ ନିଡ୍ କରୁଅଛି, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କଣ କରୁଅଛି? ଜେପିଡି ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆମେ କହିପାରିବା ଧରାଯାଉଛି ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି, ନୂଆ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି, ଓ ଆ ଜାଣିଛି, ଏବିସିଡି ଜାଣିଛି, ନମ୍ବର ଜାଣିଛି, ସବୁ କିଛି ଜାଣି ଶିଖିକି ଯାଇଛି, ବଟ୍ ସେଠି ଡରିଗଲା। କଣ ହଉଛି? ଟିଚର ସବୁ ମାନଙ୍କୁ, ନୂଆ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି, ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଡରି ଯାଇଛି, ଫିଅର ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସିଏ ଟିଚର ଯାହା ପଚାରୁଛନ୍ତି ରେସ୍ପନ୍ସ ଦଉନାହିଁ। ତ ଟିଚର କଣ କରାଯାଉଛି? ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବାର ଅଛି। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସେ ଲେଖୁଛି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଟିକେ ଗାଇଡ କରିଦେବେ ପରେ ଆ, ତାପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖି ଯାଉଛି, ତ ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା ତାର କଣ ହଉଛି? ଜନ ପ୍ରକ୍ସିମଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଯୋଉଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉଟା ଲର୍ନର କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ୱିଥ ହେଲ୍ପ, ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ ସାହାଯ୍ୟ ବା ଜଣଙ୍କ ହେଲ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସେ କରି ପାରୁଅଛି, ତାକୁ କଣ କହିବା ହଉଛି? ଲର୍ନର। ଆଉ ଜୋନ୍ ଅଫ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି, ଯେଟା ଲର୍ନର କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏଲୋନ୍, ଏକା ଯେ ଜିନିଷଟା କରିପାରିବ, ସେଟା ହଉଛି ଏ ଜୋନ୍ ଅଫ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ଜେଏଡି ଆମେ କହିବା। ଆଉ ଜୋନ୍ ଅଫ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଜଣଙ୍କର ନଲେଜେବଲ ପର୍ସନ ସେ ହେଲ୍ପ ନିଡ୍ କରୁଛି, ଆଉ ସେ ଜଷ୍ଟ ହେଲ୍ପ କଲା ପରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ କାମ କରିଦଉଛି, ତାକୁ ଜେପିଡି ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଯୋଉଠି କଣ ଅଛି? ଜେପିଡି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦ range of tasks a learner can accomplish with guidance from more knowledgeable person। ତ ଗୋଟେ range of tasks ବା range of knowledge ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଲର୍ନର, ଯୋଉଠି କଣ ଅଛି? ଲର୍ନର କରିପାରିବ ସେତିକି ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ କାମ, ବଟ୍ ତାର ଜଷ୍ଟ କଣ ଗୋଟେ ଯେ ଗାଇଡେନ୍ସ ଦରକାର। କାହାର ଗାଇଡେନ୍ସ ଦରକାର? ତାଠୁ ଯେ ନଲେଜେବଲ ପର୍ସନ ଅଛନ୍ତି, ତାର ଗାଇଡେନ୍ସ ଯଦି ତାକୁ ମିଳିଯାଉଛି, ସେ କାମଟା କରିଦବ। ଲାଇକ୍ ଟିଚର, ପିଅର and compared to what they can do independently। ତ ଟିଚର ବା ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଯଦି ତା ଗାଇଡେନ୍ସ ମିଳିଯାଉଛି, ସେ ସେ ଜିନିଷଟା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି କରିପାରିବ। ଦେନ୍ ହଉଛି ଫର୍ମେଟିଭ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ସୁଡ୍ ବି। ଫର୍ମେଟିଭ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଆମେ କେତେବେଳେ ଦଉଛେ? ଡିଲେ ଅନଟିଲ୍ ଫାଇନାଲ ଏକ୍ସାମ timely and constructive work and general only grades। ତ ଯୋଉ ରହିଲା ଅଛି ଫର୍ମେଟିଭ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ ଟାଇମଲି ଦବାର ଅଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସଲି ଆମେ ଦବାର ଅଛି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଟି ଦବାର ଅଛି। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଯୋଉଠି କଣ କହୁଛି? ଫର୍ମେଟିଭ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଇଜ ମିଣ୍ଟ ଗାଇଡ ଲର୍ନିଂ ଏଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ। ଯୋଉ ଲର୍ନର କୁ ଗାଇଡ କରିବା, ତା ଲର୍ନିଂ ପ୍ରୋସେସ ଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ କହିବା। ସୋ ଇଟ ନିଡ୍ସ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଲର୍ନିଂ ପ୍ରୋସେସ। ମୁଁ କହିଛି ବାରମ୍ବାର, ପାଠ ପଢେଇବା ଟାଇମ ର ଯୋଉ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆମେ କରୁଛେ, କୁ ଆମେ ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ କହିବା। ଶେଷରେ କରିବାଟାକୁ ଆମେ ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ କହିବା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଯୋଉଟା ଆସେସମେଣ୍ଟ କରୁଛେ, ତାକୁ ଆମେ ସमेटिव ଆସେସମେଣ୍ଟ କହିବା। ଇଟ ସୁଡ୍ ଅଲସୋ ବି ସ୍ପେସିଫିକ ଏଣ୍ଡ ଆକ୍ସନେବୁଲ। ତ ଏଟା କଣ? ଯୋଉଟା ସ୍ପେସିଫିକ ରହୁଛି, ଏଟା ଆକ୍ସନେବୁଲ ରହୁଛି, ହେଲ୍ପିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହ୍ୱାର ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ। ତ ଏଠି କଣ ହଉଛି? ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛେ, ଯୋଉଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବୁଝିପାରୁଛି କୋଉ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ହଉଛି pedagogical content knowledge ରେଫର ଟୁ ସଲମାନ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯୋଉ ପିସିକେ pedagogical content knowledge। ତ ସିଏ କାହାକୁ ରେଫର କରୁଅଛି? ଜେନେରାଲ ସବଜେକ୍ଟ ନଲେଜ ଓନଲି, ହାଉ ଟୁ ଟିଚ ସ୍ପେସିଫିକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି, କ୍ଲାସରୁମ ବିହେଭିୟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ସ୍କିଲ। ତ ଇଏ କଣ? ଯୋଉ pedagogical ଗୋଟେ ହଉଛି ଟିଚିଂ, ଆର୍ଟ ଅଫ ଟିଚିଂ ଆମେ କହିପାରିବା pedagogy କୁ। ତ pedagogical content knowledge କଣ ହଉଛି? ହାଉ ଟୁ ଟିଚ ସ୍ପେସିଫିକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି, ଯୋଉଟା କଣ ହଉଛି? ସ୍ପେସିଫିକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟାକୁ ସ୍ପେସିଫିକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ୱାଇଜ ତୁମେ କେମିତି ପଢେଇବ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି, ସେଇ ଜିନିଷଟା କିଏ ନଲେଜ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି? ତୁମର pedagogical content knowledge। ଦେନ୍ ସେଲ୍ଫ ଏଫିକେସି ମିନ୍ସ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ, ବିଲିଫ ଇନ ୱାନ୍ସ ଓନ୍ ଏବିଲିଟି, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ମୋଟିଭେସନ, କଗ୍ନିଟିଭ ଓଭରଲୋଡ। ତ ସେଲ୍ଫ ଏଫିକେସି କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା ବିଲିଫ ଇନ ୱାନ୍ସ ଓନ୍ ଏବିଲିଟି, ଜଣଙ୍କର ଏବିଲିଟି ଟାକୁ ବିଲିଭ କରିବା, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ସେଲ୍ଫ ଏଫିକେସି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ସେଲ୍ଫ ଏଫିକେସି refers to an individual belief in his own capacity to execute behavior necessary to reproduce specific performance attainment। ଯୋଉଟା ହଉଛି ବାନ୍ଦୁରା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଲ୍ଫ ଏଫିକେସି 1970, 1986, 1997। ସେଲ୍ଫ ଏଫିକେସି reflects confidence in the ability to extract
control over one's own motivation गोटे जनकर निजर मोटिवेशन टाको कंट्रोल करिबा बिहेवियर को कंट्रोल करिबा एंड सोशल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करबा को हमें कोन करबा सेल्फ एफिकेसी बोली करबा जोटा निजर कैपेसिटी निजर बिलीवनेस का गोटे इंडिविजुअल कैपेसिटी कंट्रोलिंग कैपेसिटी बिलीवनेस टाको हमें कहूजे सेल्फ एफिकेसी जानो जति फ्लिप क्लासरूम मॉडल इन्वॉल्व फ्लिप क्लासरूम मॉडल कोन इन्वॉल्व करछि स्टूडेंट टीच द टीचर student review lecture material and whom do practice in class. No human learning outside school learning. तो फ्लिप क्लासरूम जो रही जाଉଛି जोटी कोन होछि कोड हाबो फ्लिप क्लासरूम स्टूडेंट रिव्यू करिवो लेक्चर मटेरियल एट होम टू प्रैक्टिस इन क्लास ऑप्शन नंबर बी होछि स्टूडेंट गुटे रिव्यू करिवो लेक्चर जो मटेरियल टाको घरे जाई कि ता सହିତ प्रैक्टिस करिवो क्लास रे ऑप्शन नंबर बी फ्लिप क्लासरूम इज द ट्रेडिशनल लेक्चर फॉर्मेट इज रिजर्व रिवर्स स्टूडेंट वाच वीडियो लेक्चर और रिव्यू मटेरियल्स एटू तो कौन स्टूडेंट कौन करियो वीडियो लेक्चर टा देखियो आ जो रिव्यू मटेरियल टा केडी करियो घरे करिवो देन यूज क्लास टाइम एक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कशन और प्रोजेक्ट ता सହିତ तार जो क्लास टाइम रहउची सब जिंस को एक्टिवली काम करिवो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और डिस्कशन और प्रोजेक्ट ए सब निजको एंगेज रखिवो then hochi education is more related and relevant to तो education टा more related and more relevant केतेबेले होउछि human resource development economic progress individual growth और moral development केतेबेले होउछि education टा more relevant more related हो जेतेबेले होउछि human resource development option number A होउछि here right answer then होउछि most important step in project method most important step कोन रहउछि sharing experience by student field trips by student, drawing conclusion by student, participation in discussion by student. तो प्रोजेक्ट मेथड टा गोटे होची प्रैक्टिकल बट लर्निंग टू बाय मेथड में हमें कहि परिया जोटा स्किल प्रैक्टिस द्वारा दियाइला तो एटी कोन होची पार्टिसिपेशन करियो गोटे स्टूडेंट आ डिस्कशन डिस्कशन में पार्टिसिपेशन करियो स्टूडेंट जोटा तार निज निज रहउची इंडिविजुअल मत जो अच्छी सेटा शेयर करि पारे गोटे प्रत्येक इंडिविजुअल प्रत्येक स्टूडेंट जोटी कोन होची प्रोजेक्ट मेथड एम्फसाइज एक्टिव लर्निंग बाय स्टूडेंट एंगेज इन रिसर्चिंग प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट मेथड टा गोटे हमें कहि पारे गोटे होची एक्टिव लर्निंग मेथड कहि पारे जोटी स्टूडेंट निज को एंगेज करूची रिसर्चिंग करि पारे स्टूडेंट प्लानिंग करूची कोन जिंस रे एग्जीक्यूट रे निज को सब जिंस रे ए क्षेत्र रे निज को एंगेज करूची गोटे स्टूडेंट a key aspect of each process is collaborative discussion तो एठी कोन होची कोलैबोरेटिव डिस्कशन देखिया पार्टी बिटवीन द स्टूडेंट भीतर हो कोलैबोरेटिव डिस्कशन देखिया पे मिलुची स्टूडेंट एक्टिवली शेयर देयर आइडियाज इनसाइट एंड फाइंडिंग्स विथ देयर पीयर्स तो स्टूडेंट कोन करची एक्टिवली शेयर करची ताकर आइडिया ताकर निज निज भीतर जो थॉट अछि सेटा शेयर कर पे निज निज जो फाइंडिंग टा कोन अछि प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन फाइंडिंग सेटा निज शेयर करि पारछन सांग सहित फैक्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग ताको जो डेवलप होची कोलैबोरेटिव वर्क देखिया पे मिलुची ताको डीपर अंडरस्टैंडिंग देखिया पे मिलुची गुटे टॉपिक this is collaborative discussion are crucial for refining the project, identify the potential issue and reaching collective conclusion. तो एटी कोन छु गुटे कोलैबोरेटिव वर्क देखिया पे मिलुची स्टूडेंट भितरे प्रोजेक्ट टा को केमिति मिसी कंप्लीट करिवे तासो जो पोटेंशियल निज निज भितरे सेटा को आइडेंटिफाई करूछंती आ कलेक्टिव कंक्लूजन देखिया पे मिलुची प्रोजेक्ट मेथड then heuristic method based on तो heuristic method कहा पर based होची insight theory conditioning theory motivational theory trial and error theory तो heuristic method कहा पर based करूची heuristic method जो रहला तोरा trial and error theory पर based करूची जोटा होची ऑप्शन नंबर डी जोटी कोन कहूची heuristic are essentially mental shortcut that help us solve problem quickly by using practical method or trial and error theory तो heuristic टा हमें कहि पारे गोटे छि mental shortcut method कहि पारे जोटी हमें कौन सी प्रॉब्लम टा को क्विकली सॉल्व करिया ପାଇଁ ट्राई करूचे मे बी से प्रॉब्लम टा ठीक हेई पारे तार सॉल्यूशन टा मे बी से सॉल्यूशन टा रॉन्ग हेई पारे तो से ट्रायल एंड एरर करूचे ट्रायल मारलो जे संगे संगे ट्रायल मारलो जे ए प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन टा एटा हेई पारे तो से सॉल्यूशन टा बेले बेले कोन होची मध्ये एरर हेई जाबो अछि तो एटा ट्रायल एंड एरर आसु अछि द वर्ड heuristic itself derived from the greek word queren तो जो वर्ड heuristic टा कोन होची ग्रीक वर्ड वासी अछि जार ना जोटा कोन होची queren it means to find यार माने कोन होची खोजिबा मन रखि दो सब कुछ चेयर पचार के तो heuristic कोड रो आसी ग्रीक वर्ड wherener आसी अछि यार माने कोन होची खोजिबा this aligns with the trial and error approach where individual experiment and discover solution through repeated attempts तो ये कौन करूची अलाइन कौन करूची ट्रायल एंड एरर अप्रोच ऊपर अलाइन करूची जोटी इंडिविजुअल कौन करूची एक्सपेरिमेंट करूची
डिस्कवर कर पाछु कोन प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन को ट्रायल करू ना जदी भी एरर होची ता पुनी आउथरे ट्रायल करू छी गुटे इंडिविजुअल तने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग हेल्प्स इन तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो रोला जोटे क्रिएटिविटी स्टाइल कर देखिया पर जो रोला ब्रेनस्टॉर्मिंग तो कोन होची जो डाइवर्जेंट थिंकिंग रो होची क्रिएटिविनेस पाखरे तो ये कोन होची डिस्कशन एंड रिफ्लेक्शन गाइडेड एंड सुपरवाइज्ड स्टडी इंडिपेंडेंट स्टडी फॉर्मल क्वेश्चन आंसर प्रोसेस तो ब्रेनस्टॉर्मिंग कोन होची तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो रोला होची डिस्कशन एंड रिफ्लेक्शन करो होची ऑप्शन नंबर ए होची यार राइट आंसर ब्रेनस्टॉर्मिंग रो जो जोटी कौन कहूँ ब्रेनस्टॉर्मिंग इज ए कोलैबोरेटिव एक्टिविटी where a group generate a large number of ideas related to specific problem or topic तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का कौन होची गोटे कोलैबोरेटिव एक्टिविटी जो भी कौन होची गोटे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बा ग्रुप ऑफ चाइल्ड कौन करछन निज निजर आइडिया शेयर करछन ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ନେବା ସ୍ପେସିଫିକ ଟପିକ କୁ ନେଇ ଟପିକ ସେମ ରହିବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେମ ରହିବ ବଟ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପିପୁଲ ନିଜ ନିଜର ମତ ଦେଉ ଚାଲିଥିବ ନିଜ ନିଜର ଆଇଡିଆ ସେୟାର କରୁଥିବେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ବ୍ରେନ ଷ୍ଟର୍ମିଂ ଆମେ କହିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ କୋଲାବରେଟିଭ ୱାର୍କ କହୁଛେ this process encourage open discussion and critical thinking leading to the evaluation and refinement of ideas तो ये कौन करूଛି open discussion क्रिटिकल थिंकिंग को ऊपर एनकरेज करूची तुमर जो ब्रेनस्टॉर्मिंग ता सहित कोन करूची लीडिंग कोन करूची जो रहला होची निज निजर आइडिया जदी कारे भूल होची तार रिफाइनमेंट तार चेंजेस रे मध्ये हेल्प करूची से आइडिया रो से सॉल्यूशन रो इट इन्वॉल्व बोथ जनरेशन ऑफ आइडियाज और कंसीडर द ऑफ देयर मेरिट्स तो ये कौन करूची दीटा जिंस को इन्वॉल्व करती जनरेशन ऑफ आइडिया जो जिंस ऊपर हम डिस्कशन करूचे ता सहित जो मेरिट जो रिफ्लेक्शन हम पाउछ ता ऊपर मध्ये ताकू भी मध्ये इन्वॉल्व करूची মানে যে how to teach is considered to more important than what to teach in this simulated teaching micro teaching both A and B तो how to teach जो रोला जो consider कौन करूची more important का तुलना रहउची what to teach ତୁଳନାରେ ହଉଛି how to teach ଅଧିକ important ରହୁଛି ତ କୋଉ ଇଏ ଟିଚିଂ ରେ ଆସୁଅଛି କୋଉ ଟିଚିଂ ହବ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଯୋଉ ରହିଲା ତୁମର ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହଉଛି ୟାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଯୋଉଠି କଣ ହଉଛି in micro teaching the focus primarily on developing teaching skill and technique rather than specific content or being taught तो माइक्रो टीचिंग कौन करूची सबବେଳେ कौन करूची आगे टीचिंग स्किल टा करूची प्राइमरी डेवलप करूची से कंटेंट କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନି କି କଣ ପଢେଇବ ତା କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରୁନି ସି ଆगे ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ଭିତରେ ବା ଗୋଟେ ପିପୁଲ टीचर ଭିତରେ टीचिंग स्किल कौन देखिया ପାଇଁ ମିଳୁଛି ସେ ଜିନିଷଟା ସେ ଡେଭଲପ କରୁଛି this approach allow teacher to practice and refine their delivery question strategy classroom management and other pedagogical skill before taking a full curriculum तो कौन होची ये कौन एलाउ करूची ए अप्रोच द्वारा माइक्रो टीचिंग द्वारा गोटे पीपल टीचर बा गोटे स्टूडेंट टीचर कौन डेवलप होची टीचिंग प्रैक्टिस देखिया ପାଇଁ मिलुची कंटेंट केमिति डिलीवरी करबे क्लासरूम से देखिया ପାଇଁ मिलु से स्किल डेवलप होची क्वेश्चन स्ट्रेटजी रो स्किल डेवलप होची क्लासरूम मैनेजमेंट रो स्किल डेवलप होची ता सहित पेडागोजिकल नॉलेज बा पेडागोजिकल स्किल मध्ये गोटे स्टूडेंट टीचर रो डेवलप होची माइक्रो टीचिंग टा को माने यूज करंती जो बीएड बा एमएड पिला अछन मींस जो स्टूडेंट टीचर अछन से माने क्लासरूम लेवल पढिया ପାଇଁ जाने ସେମାନେ माइक्रो टीचिंग माध्यमରେ पढौछନ୍ତି which of the following is considered as the principle of program instruction तो कोनटा होची प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन रा अंडर आसोची स्मॉल स्टेप ये रहउची प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन रा गोटे स्मॉल स्टेप इमीडिएट फीडबैक दउची एक्टिव रेस्पोंडिंग एंड सेल्फ रेसिंग करूची तो सब गुड आसीबो ऑल ऑफ द एबव आसीबो ऑप्शन नंबर डी होची यार राइट आंसर देन मैक्सिमाइजिंग टीचिंग एक्ट मींस मैक्सिमाइजिंग टीचिंग एक्ट माने कहले कोन होतो चाइल्ड सेंटरनेस टेक्स्ट सेंटरनेस लर्निंग सेंटरनेस मेथड सेंटरनेस तो मैक्सिमाइज टीचिंग टा कोन होची तुमर जो रहला होची चाइल्ड सेंटरनेस हबो सबले पिला ऊपर गुरुत्व देवोची ऑप्शन नंबर होची ए होची यार राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होची राइट आंसर जोटी कोन होची मैक्सिमाइज टीचिंग मींस मेकिंग द टीचिंग प्रोसेस एज इफेक्टिव मन रखो इफेक्टिव एफिशिएंट एंड इंपैक्टफुल मैक्सिमाइज टीचिंग माने कहले टीचिंग प्रोसेस का जो क्लासरूम रे हम जो जिनसटा पढाउ होचे से टीचिंग प्रोसेस का इफेक्टिव होबा दरकार एफिशिएंट होबा दरकार इंपैक्टफुल होबा दरकार कहा ऊपर उटे लर्नर ऊपर बा चाइल्ड ऊपर तो चाइल्ड सेंटर आसोची ना एज पॉसिबल टू एंश्योर डीप लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट हा सुद्धा कोन होची डीप लर्निंग केते जाई पारे गोटे क्लासरूम टीचिंग ता ता सहित गोटे पिलार प्रॉब्लम टा को मध्ये अंडरस्टैंड करिवार अछि जोटी कोन होची फोकसिंग ऑन स्टूडेंट लर्निंग आउटकम ये मैक्सिमाइज टीचिंग का ऊपर फोकस करूची स्टूडेंट और लर्निंग आउटकम ऊपर फोकसिंग करूची एंगेजिंग लर्नर एक्टिवली इन द प्रोसेस स्टूडेंट को
एंगेज केमिति करिवार अछि लर्निंग प्रोसेस रे एक्टिवली तापर गुरुत्व दउछि एडॉप्टिंग मेथड्स एंड मटेरियल टू मीट डाइवर्स नीड एडॉप्ट करिवार अछि जो मेथड हो मटेरियल हो जोटा होछि डाइवर्सिफाई हेइता दरकार स्टूडेंट रो जो आवश्यक रो अनुसार ता डाइवर्सिफाई हेइता दरकार मटेरियल गुडो जो जिंस गुडी को यूज करछे विभिन्न दिगरबा विभिन्न क्षेत्र रे पिला को हेल्पफुल करथुवा दरकार क्रिएटिंग मीनिंगफुल एंड रिलेवेंट लर्निंग एक्सपीरियंस ତା ସହିତ କଣ ହଉଛି ଯୋଉ ଲର୍ନିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗେନ୍ କରୁଛି ସେଟା ମିନିଂଫୁଲ ହେଇଥିବା ଦରକାର ରିଲେଭେଣ୍ଟ ଲର୍ନିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଥିବା ଦରକାର ୟୁଜିଂ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟୁ ଇନଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଟିଚିଂ ତ କଣ ହଉଛି ଯୋଉ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରୁଛି ସେଟା ଇନଫର୍ମ କରିବାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ ଇନଫର୍ମ କରି ଆସେସ କରିବାର ଅଛି ତା ସହିତ ଟିଚିଂ ପ୍ରୋସେସ ଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବାର ଅଛି ତ ଟୋଟାଲି ହଉଛି ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟରନେସ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଇଜ ଦ ଅରିଜିନାଲ ମେଥଡ ଅଫ ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟା ଅରିଜିନାଲ ମେଥଡ କଣ କହିବା ସିଲେକ୍ସନ ନା ପର୍ସନାଲିଟି ଆସେସମେଣ୍ଟ पर्सनालिटी मेकअप ना एटीट्यूड असेसमेंट तो कौन ओरिजिनल मेथड कौन होची इंटरव्यू टा होची पर्सनालिटी असेसमेंट आमे मेथड कहि पारे मन रखियो इंटरव्यू टा होची पर्सनालिटी असेसमेंट मेथड जोटा होची ऑप्शन नंबर बी होची राइट आंसर तो या राइट आंसर कौन होची पिला माने ऑप्शन नंबर बी जोटी कौन होची द इंटरव्यू इज कंसीडर द ओरिजिनल एंड वन ऑफ द डायरेक्ट मोस्ट डायरेक्ट मेथड ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट तो इंटरव्यू टा कौन होची गोटे ओरिजिनल बा वन ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट मेथड आमे कहि परिया को मेथड पर्सनालिटी असेसमेंट गोटे इंडिविजुअल पर्सनालिटी को असेस करिया पय जो मेथड टा यूज करिया दैट इज होची इंटरव्यू मेथड जोटी ताको ऑब्जर्व करिया बिहेवियर को तार कम्युनिकेशन स्टाइल को ऑब्जर्व करिया एसेस इमोशनल टोन तार इमोशनल टोन को एसेस करिया इंटरव्यू टाइम रे तार एटीट्यूड को एसेस करिया पर्सनालिटी ट्रेट द पर्सनालिटी जो गुण गुडी को बिहेवियर गुडी ताको एसेस करिया Ask open-ended question पचारिबा, explore deeper personal character ତା ସହିତ ହଉଛି deeper relationship create କରିବା ପାଇଁ try କରିବା ଯୋଉ ଯାହାକୁ interview ନଉ ଅଛି ଯାହା ଫଳରେ ତାର personal ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତାହେଲେ ହଉଛି rate of original learning is the factor that influence ତ rate of original learning ଯୋଉ factor ଟା କାହା ଉପରେ influence କରୁ ଅଛି memory forgetting reconstruction none of the given option ତ ଇଏ କଣ ହବ ଯୋଉ rate of original learning ହଉଛି memory ଉପରେ influence କରୁଛି option number A ହଉଛି right answer by providing elementary education to all children we can achieve basic ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ children କୁ elementary education provide କରିବା ତ ଆମେ କୋଉ ଜିନିଷଟା achieve କରିପାରିବା social justice needs of democracy equality of educational opportunity ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇବା social justice ବି ପାଇବା needs of democracy ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଜୁକେଶନାଲ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିବ ଯୋଉଟା ହେଲା ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହଉଛି ଆର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଅଲ ଅଫ ଦ ଏବଭ ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଦେନ୍ ହଉଛି ଲର୍ନିଂ ଇଜ ମଡିଫିକେସନ ଇନ ଦ ବିହେଭିୟର which is relatively permanent temporary adult quick ତ କଣ ହଉଛି ଲର୍ନିଂ ଯୋଉ କଣ ହଉଛି ମଡିଫିକେସନ ଗୋଟେ ବିହେଭିୟର କୁ ମଡିଫିକେସନ କରୁଛି ତ ଇଏ କଣ ପରମାନେଣ୍ଟ ରହୁଛି ନା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ନା एडवांस ना क्विक तो ये कौन है लर्निंग टा मॉडिफिकेशन जरूरत सब परमानेंट चेंजेस करो जेना गुटे इंडिविजुअल बिहेवियर को तो ये कौन होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होची यारो राइट आंसर देन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजुकेशनल कॉज ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन तो वेस्ट अपचय आबद्धतार कोटा होची मेन कॉजेस ओवरक्राउडनेस poor school environment difference of child labor and literacy of लिटरेसी ऑफ पेरेंट तो कौन जो वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन जो मेन मोटोटा मेन कॉजेस रोची जोटा रोची कौन होबो जो रोइला होची पुअर स्कूल एनवायरनमेंट जदि ठीक से नथिबो पिला बारंबार से श्रेणी रे फेल होथिबे न अधार पाठ पढ़ा छाड़ी की पढ़ाई जाउथिबे जोटा हला वेस्टेज वा स्टैग्नेशन देखिया पई मिलु अछि देन होची साल्वेशन टू द बेल इन द क्लासिकल कंडीशनिंग इज तो बेल ऊपर जेतले हम साल्वेशन बेल को देखि जेतले साल्वेशन होची क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी रे तो कोन था सीआर ना यूसीएस ना सीएस ना यूसीआर तो बेल बाजिला पर होची तार होची साल्वेशन देखिया पई मिलुची तो याको हमें कोन कहबा याको हमर जो रहला होची कंडीशनिंग कंडीशनिंग रेस्पॉन्स बोली हमें कहया ऑप्शन नंबर ए होची यारो राइट आंसर जोटी कोन होची यूसीएस कोन होची अनकंडीशनल स्टिमुलेशन जोटा कौन होची हमें फूड टा होची अनकंडीशनल स्टिमुलेंट गोटे खाद्यटा हमें कहि परिया अनकंडीशनल स्टिमुलेंट यूपीआर कौन होची अनकंडीशनल रिस्पांस खाद्य को देखिले भोक लागित माने खाद्य को देखिले तुमर साल्वेशन बयबो लाळ बयला जोटा ला लाळ बयबाटा काम थ्योरी देन कंडीशनिंग स्टिमुलस कोटा आसला बेल बजेले जेते हमें खाद्य दउचे कंडीशन हमें गोटे क्रिएट कर दे बेल बाजिला पर ही खाद्य मिले तो सेटा होची बेल टा होची तुमरो
कंडीशनल स्टिमुलस आ बेल रो साउंड सुनी जेतले तुमर सालेगा बोलची बा रेस्पॉन्स देखिया पाउची तो सेटा होची कंडीशनल रेस्पॉन्स जोटी एटी कोन होतला साल्वेशन टू द बेल रो साउंड को देखि जेतले साल्वेशन होची तो कंडीशनल रेस्पॉन्स होची तो एटा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर प्राइमरी मेंटल एबिलिटी एक्यूरेसी तो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी कोन एक्यूर करची मल्टीपल थ्योरी जी फैक्टर थ्योरी टू फैक्टर थ्योरी ग्रुप फैक्टर थ्योरी तो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी कथा जो रोइला होची ये आछी तुमर मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑप्शन नंबर ए होची यार राइट आंसर जोटा कार दियाला थ्रॉटन द्वारा दिया जायतला प्राइमरी मेंटल एबिलिटी बा थ्रॉटन द्वारा मल्टीफैक्टर थ्योरी दिया जायतला जोथरे सी आर्ग्यू कोन करथिले दे दैट इंटेलिजेंस इज नॉट ए सिंगल जनरल एबिलिटी इंटेलिजेंस कोइ परियानी गुटे होची सिंगल जनरल एबिलिटी कोइ परिबा नै जोटी सी कहले सेवरल डिस्टिंक्ट एबिलिटी देखिया पय मिलिबो जोटा हला प्राइमरी मेंटल एबिलिटी साच एज वर्बल कंपैरिजन न्यूमेरिकल एबिलिटी वाइटल रिलेशन परसेप्चुअल स्पीड मेमोरी रीजनिंग तो गुटे इंडिविजुअल पाखर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटल एबिलिटी देखिया पय मिलिबो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टिंक्ट एबिलिटी देखिया पय मिलिबो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी देखिया पय मिलिबो लाइक होइला होची वर्बल कंपैरिजन न्यूमेरिकल एबिलिटी स्पाइटल रिलेशन परसेप्चुअल स्पीड मेमोरी रीजनिंग ए सब एबिलिटी गुटे इंडिविजुअल पाखर देखिया पय मिलिबो जोटाला थ्रॉटन द्वारा दिया जायतला प्राइमरी मेंटल एबिलिटी बा मल्टी फैक्टर थ्योरी कथा पचारले होची थ्रॉटन ही आंसर आसीयो तो ये रोइला होची 30 टा क्वेश्चन तो जदि भी किसी डाउट थियो मते कमेंट सेक्शन में पचारि परिबो ताते तुमर टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो स्मार्ट स्टडी एजुकेशन पॉइंट मोर व्हाट्सएप नंबर सेथिरे मध्ये मेसेज करी मते पचारि परिबो आ टेलीग्राम चैनल सब किछि अपडेट मध्ये पाइ परिबो जदि वीडियो भल लागिछि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब मध्ये करिवो थैंक यू।